可能你也有过这样的经验哦，就是坐在车子里面等洗车，觉得好无聊哦。而杜拜这家业者就灵机一动，把洗车场变成了鬼屋，员工边洗车边吓人，再搭配恐怖音效，让顾客就好像在演恐怖电影一样，生意好得不得了。车子开到洗车场，铁门拉开，迎面而来的是4个七面獠牙的鬼怪向你打招呼。等到车子就定位，这些鬼怪开始执行洗车任务。他们一边用泡沫刷洗，一边故意把脸贴近车窗往里面瞧，有时还会直接打开车门吓唬客人。这位女顾客下车在一旁滑手机，冷不防也被突然在耳边出现的鬼怪吓一大跳。杜拜这家设在巷弄内的洗车场，为了吸引顾客上门出奇招，结果收到意想不到的效果。99%, if not 100% of our customers are satisfied, they're happy because it's something different. You can go for a car wash, but then it's boring. People are coming with their family, friends, even kids. 业者说，鬼屋洗车吸引了许多人前来体验，不过他们限定15岁以上的人才能进场。I was nervous and I was also a little bit scared, but when we entered, you know, all the faces, it was amazing. Yeah, and now I'm relaxed. فكان الموضوع فعلا يعني كأنك داخل بيت رعب فعلا يعني عرفت مجرى خطير في الموضوع هذا. فكان شعور عجيب صراحة شعور بيرفكت. 这家洗车业者把无聊的工作变有趣，上门的顾客没被吓跑，反而跟着一起同乐，同时带动洗车业绩显著成长，证明只要发挥创意，平凡的洗车业也可以变得很不一样。国视新闻曾慧敏编译。